یہ علی حمزہ تھے جو کہ حدیثی کے ساتھ سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. تمام امین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے جو ہیں ان کو جگہ مل سکے. تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے. اور تمام پڑھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت کا خیال رکھیں. میں بغیر کسی تاخیر کے علی ثقلین سے گزارش کروں گا وہ آئے اور کلام پیش کرے. علی ثقلین بہت میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں تمام پڑھنے والوں سے وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہمارے گیسٹ زیادہ ہیں اور ہمیں سب کو موقع دینا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. مولانا حسن ظفر صاحب کا کلام پیش ہے. بر محمد والے محمد صلوات. بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، ارے جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، اس بی بی کا دروازہ شعلوں میں جلا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، ارے بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، اس بیٹی سے اب کیسے دنیا میں رہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. ہے حب نبی دعویٰ اور آلے کا دشمن ہے حب نبی دعویٰ اور آلے کا دشمن ہے. اب ایسے مسلمہ کو کیا رے کہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی، ارے حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی. حاسب کو جنازے پر آنے نہ دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی،
टकराएगी जालिम से जब तक के है जाबा की ताबूत पे ज़हरा के ये अहद किया जाए अतराफ़े मदीना तक आवाज़ बुका जाए। मौलाना हसन जफर साहब के सेहत और सलामती के लिए बावज़ बुलंद सलाम। माशाअल्लाह। ये थे अली सकलैन जो कि जन्नतुल बकी के हवाले से क़िबला मौलाना हसन जफर साहब का कलाम पेश कर रहे थे। बगैर ताख़िर के मैं समर रिजवी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा वाह कलाम पेश करें। समर रिजवी ये मैं कम्बर रज़ा से गुजारिश करता हूँ जो कि हमेशा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए और जन्नतुल बकी के हवाले से उसकी हिस्ट्री उसके बारे में बयान करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कम्बर रिजवी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, respected brothers and sisters, today we gather here to observe a sad day in Islamic history. The day when the sacred cemetery of Jannatul Baqee was demolished. Jannatul Baqee holds a significant place in the hearts of Muslims all around the world, since it is the final resting place of many of the Prophet's family, friends, and companions. Its meaning, Garden of Heaven. Jannatul Baqee is the oldest and first Islamic cemetery of Medina, and it's the resting place of many prominent members of the Prophet's family, such as his son Ibrahim, his daughter Bibi Fatima Zahra alayhi salam, his dear grandson Imam Hassan alayhi salam, Imam Zain al-Abidin, Imam Jafar, and Imam Muhammad Baqir. And Allahumma salli ala Muhammad. And also his other relatives, such as his aunt, Bibi Fatima bint Asad, who was the mother of Imam Ali alayhi salam. And it is also estimated that up to 10,000 of the Prophet's companions are buried alongside him in Jannatul Baqee. The Prophet used to visit it frequently and prayed for those who buried there. He said, "From this cemetery emerges a light that will illuminate the heavens and the earth." He also said, "Verily Allah will command on the day of resurrection that Jahun and Baqee are taken and placed in paradise, and those who are buried in this cemetery will attain my intercession." He also said, "Whoever is able to die in Medina should do so, for surely I will intercede for the one who dies in Medina." So, from these quotes of the Prophet, we can understand that many virtues and blessings are associated with Jannatul Baqee. However, those do not only define its importance, it is also important because it connects us to our heritage and to history. It reminds us of the sacrifices and contributions of those close to the Prophet who followed his teachings faithfully. It inspires us to emulate examples and seek their blessings and intercession. It also shows our love and loyalty to the Prophet and his family. Unfortunately, this blessed cemetery has been subjected to many attacks and destructions throughout history by those who did not respect its sanctity and its significance. They demolished all the domes and structures that were built over many famous graves in Jannatul Baqee, and leaving them unmarked and indistinguishable. They also banned any form of visitation or expression of love and reverence for those who were buried there. My dear brothers and sisters, how do we feel when we see the state of Jannatul Baqee? How do we feel when we see the graves of our beloved ones trampled and flattened without any sign or marker to identify them? How do we feel when we see the contrast
between the lavish buildings and housings that surround the holy mosque, while the humble cemetery that houses the best of creation after our holy prophet? How do we feel when we are prevented from visiting and honoring those buried in Jannat al-Baqee as our prophet taught us to do? Do we not feel a sense of sadness and anger at this injustice? Do we not feel a sense of shame and guilt for our negligence and our indifference? Do we not feel a sense of urgency and responsibility to do something about it? My dear brothers and sisters, it is our duty as Muslims to remember this injustice and to raise awareness about the importance of preserving our Islamic heritage and honor and follow the teachings and examples of the Prophet and his progeny, who are the best of creation and leaders of guidance. We should educate ourselves and others about the history and significance of Jannat al-Baqee and its inhabitants. We should also support the efforts of those who are calling out for its restoration and protection and other Islamic holy sites that are destroyed or damaged. It is said that they would have destroyed the Prophet's grave, the Prophet's shrine, if we did not raise our voices for Jannat al-Baqee. And in such, if we do not stand for Jannat al-Baqee today, then other holy and historical sites will suffer the same fate. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we cannot let this happen again to any other sacred site or symbol to Islam. We must stand united and strong in defending our faith against aggression and oppression. My dear brothers and sisters, let us remember the words of our Prophet when he visited Jannat al-Baqee. He said, "Peace be upon you, O abode of the faithful. God willing, we should soon join you. O Allah, forgive the fellows of al-Baqee." And let us also remember the words of our Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. One of the great grandsons of the Holy Prophet was he said, "Whoever visits me after my death is like he has visited me during my life." SubhanAllah. So may Allah accept our deeds and guide us to the right path. May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and his companions. May Allah grant us the opportunity to visit Jannat al-Baqee and other holy sites in our lifetime. May Allah protect them from any harm or destruction. May He resurrect us with the Prophet and his family, peace be upon him, on the day of resurrection. Ameen. Thank you for your attention, everybody. Thank you for attending to this event. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू कमर रज़ा। ये कमर रज़ा थे जो कि जन्नत अल-बक़ी के बारे में पूरी तफसील से बयान कर रहे थे। मैं अली रज़ा से गुजारिश करूँगा वो आएँ और कलाम पेश करें। अली रज़ा आबिदी पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। आप सबसे गुजारिश है थोड़ा सा और करीब आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को कोई परेशानी ना हो। मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। एक और सलावत दे दीजिए। सैयदा आपका रुतबा लिखना, सैयदा आपका रुतबा लिखना, ऐसा है जैसे मौजज़ा लिखना, सैयदा आपका रुतबा लिखना। लोग काफी हमें कह देते हैं, लोग काफी हमें कह देते हैं, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है अक़ीदा
لکھنا سید آپ کا رتبہ لکھنا. صلوات. نبی کی بارگاہ کلام کی تشریح پیش کرنا. صلوات. یا میں ابھی ہاں یا میں فقیہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا میں ابھی ہاں یا میں فقیہ یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. مانگا ہے دعاؤں میں ہمیں آپ نے بی بی حسنین کے صدقے میں کرم کیجیے بی بی حسنین کے صدقے میں کرم کیجیے بی بی. زوار بنا دے تربت وہ دکھا دے برسوں سے جسے مل نہ سکا دھوپ میں سایہ. یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. ہم بھول نہیں آپ کو امت نے ستایا حق چھین لیا آپ کو دربار بلایا حق چھین لیا آپ کو دربار بلایا. پابند ہوئے ہم پھر بھی نہ ڈرے ہم ہوتا ہی رہا آپ کے دشمن پہ تبرا. یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. افسوس کہ غم آپ کا پوچھا نہ کسی نے پرسا نہ دیا آپ کو بابا کا کسی نے پرسا نہ دیا آپ کو بابا کا کسی نے. بھولیں گے کبھی نہ بدلا تھا مدینہ بابا کو جو روئی تو لگایا گیا پہرا. یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. ٹوٹی ہوئی تربت کا خیال آیا ہے جب سے ذیشان علی دل سے صدا آتی ہے تب سے ذیشان علی دل سے صدا آتی ہے تب سے. اب روزہ زہرا تعمیر ہو مولا مزدور بنو اور میرے لب پہ ہونا. یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. یہ تھے علی رضا عابدی. میں ایک دفعہ اور آپ سب سے گزارش کروں گا پڑھنے والوں سے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہمارے پاس گیسٹ کی تعداد زیادہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اسپیچ ہو. اسپیچ میں جو ہے ہمیں ہسٹری کے بارے میں پتہ بھی ہو اور کیونکہ کینیڈا ایک ملٹی کلچر کنٹری ہے اور ہمارا میسج یہاں پہ بآسانی دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اور ہماری ایک آواز بن سکتی ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا مختصر رکھیں تو بہت بہتر رہے گا. ہم اس وقت مسٹر گرام ایم پی پی مسٹر گرام جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی انتہائی ممنون متشکر ہے کہ ہم یہاں پر تشریف لائے. وی آر ویری تھینکفل فار مسٹر گرام ایم پی پی. میں بغیر تاخیر کے جری حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تاریخ کے حوالے سے کچھ جدت الفقہ کے حوالے سے بات چیت کریں. جری حیدر. بر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and the greeting of peace to everyone who's sitting here, every Muslim and non-Muslim friend, every Shia and non-Shia that are sitting here. Peace greeting from us, inshallah. Today, the topic that I want to speak, I don't want to speak as a Shia Muslim today, someone that follows Quran and Ahl Bayt. Today, I don't want to speak as a Muslim only, someone that believes in the concept of Tawheed, someone that believes in the concept of the prophethood, and someone that believes in the Day of Judgment. I want to speak today as a human being only. And a little bit, I would want to connect it with the history, with Islamic history, so we can get the context that why are we mourning and commemorating this day. As you would all know that it has been 100 years that the destruction of Jannatul Baqee happened. For my people that would not understand what Jannatul Baqee is a cemetery in the Medina where Prophet migrated, where he is buried. So he had a cemetery for the Muslims there where he would bury his companions, his family people, and everyone that died around that time. So most of the people were buried there. So when you look into the nations, when you look into the people, and when you try and visit every country in this world, or should I say most of the countries in this world, they would always have respect for the heroes. They would always try to revere and honor the services their people has given to them. And we should not go really far. We should just go and try to visit 401. Now, what's the connection of 401 with Jannatul Baqee? Yeah, there is a deep connection. 401 is what we know. Every time that you want to go, most of the time you'll find traffic there. But if you want to search it on Google, 401 is not called 401. It's called the highways of the heroes, where they want to remember the fallen soldiers. Likewise, you want to go and visit the Remembrance Wall. Remembrance Wall, second thing. And the third thing is if you want to come a little bit near where I live, Ray Lawson and Mavis and 407. There's a cemetery there. So you could see on the placards, you can see on the boats that says that it is a memorial for the people that died, that were the fallen soldiers in the North Korean and South Korean War, 1951. We still remember them after 70 years. Why? Because these were the people that laid their life for this nation, for this land. The safety that you all enjoy is because of these fallen soldiers. You get my point? Every time, every nation, and one small example, you take the example of Terry Fox, right? Someone who used to go in marathon with one leg, someone who represented his nation. And this nation basically would revere his grave in BC. Today, even today, you would go in Greater Vancouver area, you could see his grave. People would go and visit them. People would still remember, and people would still remember him by the names of the street. So many streets that if you try to Google out Terry Fox, and you'll have so many streets in so many cities that are named on him. So it's the nation, it's the nature of the people to remember their heroes. And most of us are coming from the subcontinent culture. You know, if you go and visit Karachi, right in the heart of Karachi, right in the center of Karachi, you would be able to visit the tomb of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. When you go and visit Lahore, you would be able to see Allama Iqbal. The grave of Allama Iqbal is there. People visit and give their respect there. Why? Because these were the heroes for us, for Pakistanis. If you go to India, there are monuments, there are statues for some of the heroes that they considered. Sardar Vallabhbhai Patel, right? I'm not sure how many of us know him, right? The Statue of Unity. If you go and if you visit, likewise we have for Mahatma Gandhi too. So every nation you visit, you want to visit Iraq, you want to visit Iran, you want to visit Morocco, you want to visit Egypt, you go to each and every country, respect and honor the heroes. It's a common thing, universal bond. That's why when Taliban came in and when they destroyed some historical heritage in Afghanistan, every country in this world unanimously said that they should not have done this. In the late 90s, what they did. Likewise, Daesh came in. ISIS came in. And when they had the control of Mosul,
They tried to destroy the grave of whom? Of Prophet Yunus alayhi salatu wasalam, a prophet who is common and who is an agreed upon personality between Muslims and Christians. So the Christians, our brothers, what do they say him? Prophet Jonah. So when his tomb was destroyed, everyone from across the sects, right, from across the religions, they condemn ISIS for the action what they did. So why are we so selective when it comes to our condemnation? We condemn ISIS, we condemn Taliban, we condemn those takfiri, those people that are terrorists, but we don't go to the ideology that they follow. And what is the ideology that they're following? That's the Saudi ideology, the Wahhabi ideology that they follow. The desecration that took place. Why are we so selective when it comes to showing our anger to certain groups? And we should just reflect in Jannatul Baqee, if people wouldn't know. Jannatul Baqee is something that there are so many personalities that are agreed upon and that have done so much reform. See the family of the Prophet, the aunt of the Prophet, the aunt of the Prophet, the puppy of the Prophet, Safiya bint Abdul Muttalib, she's buried there. Abbas bin Abdul Muttalib, the uncle of the Prophet, he's buried there. The mother of the Prophet who called someone as his mother, Fatima bint Asad salamu alayha, is buried there. Likewise, Aqeel bin Abi Talib, the cousin of the Prophet, is buried there. The grandson of the Prophet, Imam Hassan, Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Sadiq, is Allahumma salli ala Muhammad wa ali Ismail bin Ja'far al-Sadiq. So many revered personalities are buried there. Just 1 or 2 minutes, inshallah, I'll be done. I'm not going to take more time. Just wanted to quote, just wanted to connect this present with the past. That's not something that just started 100 years back. It has an ideological stand too. And one of the ideological stand, the reason people don't respect the grave of the Prophet, people don't respect the grave of the family of the Prophet, is why? Because they follow the footsteps of Bani Umayyah. There were people before Bani Umayyah too that did a lot of other things. That's not my topic for today. But Bani Umayyah, Marwan ibn Hakam, one of the personality, and inshallah I would finish my lecture and would finish my speech there. Marwan ibn Hakam, one of the most wretched personality in Islamic history. Someone who used to curse the family of the Prophet. Someone who used to do so many injustice with so many other people. So this Marwan ibn Hakam, once upon a time, he was walking and he saw one of the companions of the Prophet. His name is Usama bin Zaid. This riwayah is present in Sahih bin Hibban. Usama bin Zaid was praying next to the grave of the Prophet. As soon as he saw, he said, "Atusalli ila qabrihi?" Are you worshipping Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As soon as Usama heard this, he said, "No, I'm not worshipping. I just have the love, and the love dictated me to come and pray beside his grave." The riwayah says, فَقَالَ مَرْوَانْ كَلَامًا قَبِيحًا. Marwan said some really repulsive words. And when those repulsive words were said, Usama bin Zaid said that I heard Prophet saying, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِشِ. Allah doesn't love, Allah is displeased with someone who does obscene acts, someone who is vile, someone who uses foul language. And you are one of those, Marwan, that has used foul language against me. So you could just connect someone, and the one last thing, one of the companion, one of the personality, Abdul Malik ibn Marwan, one of the people from Bani Umayyah, one of his governors who is Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf is someone that was responsible for killing over 100,000 people. Hajjaj ibn Yusuf. One time, Jahiz has quoted it, one time he was giving a sermon. While he was giving the sermon, he was criticizing the people that visit the grave of the Prophet. He said these are the people that are just visiting the sticks and the bones that don't have any hayat in it, any life in it. So he's kind of putting it and he's attributing it to the Prophet. The Prophet is a lifeless body and these people are visiting them. If they want to visit someone, they should visit the castle, they should visit the qasr of whom? Abdul Malik ibn Marwan. And then he said these famous lines, and that tells us the ideology that these people are following. They said, أَلَا يَعْلَمُونَ إِنَّ خَلِيفَةَ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّن رَسُولِهِ
Don't they know that the caliph of someone, the representative of someone, is better than the messenger? Here he wanted to say that the caliph means Abdul Malik ibn Marwan, the messenger means the Prophet Muhammad. Don't these people know that are visiting the grave of the Prophet that this caliph Abdul Malik ibn Marwan is better than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So you could see the ideological background that started from all the way from Bani Umayyah, and that is still continuing till now. With this, inshallah, I would like to end my lecture. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Thank you so much, Jarri. Haider. मौलाना इकराम या fatmazahra.org की जानिब से जन्नतुल बकी के मौके पर 8 शवाल की याद में इंहिदाम जन्नतुल बकी के मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अंजुम काज़मी साहब, तमाम मेहमानान गिरामी, आप सबके इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं आप लोग तशरीफ़ लाए। एक मरतबा फिर तमाम रिसाइटर्स जितने भी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा मुख्तसर पढ़े ताकि हमारे जो दीगर मेहमानान गिरामी हैं उनको भी कलाम करने का मौका मिल सके। इस वक्त हमारे पास मौजूद है MPP इंस्टाग्राम, उसके अलावा शेख इब्राहिम हमारे ब्रदर अहले सुन्नत मस्जिद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और मिस्टर पेजी जो कि एक चर्च से तारुफ रखते हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क़िबला मौलाना अहमद हुसैनी साहब, क़िबला मौलाना आबिद नक़वी साहब, क़िबला बहार शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, और गाहे बगाहे इंशाअल्लाह ताला सब आपके सामने जन्नतुल बकी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राइट नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर Gram MPP to the podium, share their thought on Jannatul Baqee. Assalamu alaikum. I'll do the microphone, we'll try again. We have the microphone now. We'll say Assalamu alaikum. My name's Graham McGregor. I'm the MPP for Brampton North, recently elected in the June election. And alhamdulillah, I was lucky enough to be elected by the people to represent the community here. This is my first time visiting your mosque. You know, my riding, I represent the other side of the road. But I know many of you live on the other side of the road as well, and live in my riding as well. And my first thought is that I'm so sorry that this is the first time I'm visiting the mosque on such a painful day for the community. And what I've seen, it's one thing to learn about Jannatul Baqee, but to see the pain in people's faces when you're here hearing about it, and the emotions that run through, and the spiritual disharmony that happens when you talk about an issue like this. Our good brother said he wasn't speaking just as a Shia Muslim or as a Muslim, but as a human being. And I want to speak here not as a Christian, but as a human being. And I'll relate back to my own faith, where there's no holy site as a Christian that I don't have access to, right? There's nowhere that I can go that is important in our faith they don't have access to. And here in Canada, when we talk about our heroes, there's no heroes, although some are trying, I think, with some of the founding fathers of Canada, and we need to make sure we're proud of our history, but there's nowhere in Canada that we don't have access to. So I wanted to speak to you on a human-to-human level, and on an emotional level, and on a spiritual level. And I just want to express my solidarity with the community here today. You know, I'm an Ontario MPP, so I speak on behalf of the Ontario government, and to a lesser extent our country. There's nowhere in our country that you won't have access to. Certainly while I'm here, while I have my voice, and certainly
whether that's access to it or whether that's a place to worship. We'll always stand up for your right to worship in the way that you want to. The same way that I expect my government to stand up for my right to worship the way that I want to. You know, we're all humans. We're all in this together. I want to express solidarity with the community. I feel your pain tonight, and I just God bless all of you and your families. And we're here tonight in solidarity. Thank you for allowing me to be here tonight. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Graham, MPP. Thank you so much, Mr. Graham, MPP Ontario. He spent some time for us. We are very thankful to him from the yafatmazahra.org and especially from the Anjum Kasbi, Chief Coordinator, yafatmazahra.org. प्रोग्राम को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं. मैं गुजारिश करूंगा जनाब अब्बास अकबरी से कि वहाँ कलाम पेश करें. अब्बास अकबरी, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि वक्त का बहुत ख्याल रखें. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I do condemn the demolition of Jannatul Baqee. दुआ है, साथ में कुछ हसरतें हैं. या रसूल खुदा, या रसूल खुदा, المدد المدد یا رسول خدا. روزہ سیدہ خون میں ڈوبا ہوا دے رہا ہے صدا یا رسول خدا. ناز طاقت پہ ہے اپنی فرعون کو سر پہ اے مومنو تم مومنو تم کفن باندھ لو. پھر سے تیار ہے ایک نئی کربلا. المدد المدد یا رسول خدا. نہ ڈراؤ ہمیں گولہ بارود سے کھیلتے آئے ہم نار نمرود سے. ہم خدا کے لیے ہے ہمارا خدا. المدد المدد یا رسول خدا. لشکر فاطمہ میں یہ پیر و جوان یاد شبیر میں سینہ زن نوخاں. حق کی نصرت کو تیار ہے ہر لمحہ. المدد المدد یا رسول خدا. یہ بہنوں کی نظر کر رہا ہوں. بیردائی پہ زینب کی روتی ہے جو باردہ پرسہ دینے کو آتی ہے جو. ان سروں پر رہے تا قیامت ردا. المدد المدد
या रसूल खुदा। आखिरी शेर में मेरे दिल के पैगाम है। हक के खातिर से जलाओ चराग वफा, अलमदद अलमदद या रसूल खुदा खुदा। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्बास अकबरी और मैं इंतहाई ममनून मुतशक्किर हूँ yafatmazahra.org की जानिब से और उसके चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अंजुम काज़मी की तरफ से कि इन्होंने वक्त का भी बड़ा ख्याल रखा। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शेख इब्राहिम, he belongs to the mosque in Mississauga, Rahmatul Alamin Mosque, share their thought on the Jannat Baqee. Mr. Ibrahim. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. Respected scholars and my honorable friend Pastor Ishaq, the verse which I just quoted from the Holy Quran, which is in Surah Al-Hajj, wherein Allah subhanahu wa ta'ala, He says that whosoever reveres the signs of Allah, or even the meaning is that the places where the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala may be resting, or even places such as Safa and Marwa, which in the Holy Quran Allah regards Safa and Marwa as from being from the Sha'airillah. So even where the saints of Allah, the pious people, our pious predecessors, whether they are prophets, whether they are awliya, even the places that, even where they step foot on, those places, those blessed places ought to be revered. And whoever reveres such places, then that person, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, this is the real form of piety, this is the real essence of taqwa, of piety. So when we look at the unfortunate situation in Jannatul Baqee, I was there last year, alhamdulillah, I had the honor of going 3 times to Madinatul Munawwara, and it is heartbreaking to go there and to not know literally where you're going. I was just in Ramadan, I spent the entire month in Darbari Aliya Khadi Sharif, which is the resting place of Hazrat Mian Muhammad Bakhsh rahmatullahi ta'ala alayhi. And it's also there, also you will find the resting place of Hazrat Pira Shah Ghazi Kalandar, known as Damdi Wali Sarkar. And such a beautiful tomb built by the government of Azad Kashmir. And such a beautiful tomb. So this concept of tombs is something which is very important and an integral part of our religion. Now, the brother before me, the learned brother, was talking about history and how certain people from a certain ideology, an ideology that actually originated from Saudi Arabia itself, they don't believe in revering the tombs of Allah. They don't even like tombs to be built. Let me just tell you something further. There's a scholar known as Albani who typically likes to call every hadith, most of the hadith, he likes to say that they are weak, whereas the reality is that he's not even an authority himself in the science of hadith. But once he was in Madinatul Munawwara and he said this green dome needs to be removed. We need to remove the green dome. These people are coming. What is going on? And the people, and all of us have traveled to Madinatul Munawwara in our lives. We've traveled to Madinatul Munawwara.
And we are aware about the nature of the people of Madinatul Munawwara. They are very loving and kind and compassionate. Ahlul Madina, when Ahlul Madina heard about this story and this incident that this guy wants to, this is what he's talking about, they kicked him out of Medina. They said, get out of Medina. Who are you? And why am I saying this? I'm saying this because this is an ideology, and that ideology is no longer just present in Saudi Arabia, but it's present across the world, to the extent where even in Pakistan or even in Canada, there's people who do not understand what Allah is saying in the Quran when He's telling us to revere these places, whether it's Safa and Marwa, whether it's in Ajmer Sharif, or whether it's in Khadija. Now, some people, unfortunately, even in Pakistan, there are certain things that happen where these shrines are taking place. People are, but drugs and alcohol, that's happening in Saudi Arabia anyway, behind closed doors. So much stuff is happening in the UAE, in Dubai. Just because if somebody does something wrong, if somebody pushes you in Safa and Marwa, does that mean there's something wrong with Safa and Marwa? No. Safa and Marwa is still from the Sha'airillah. But if someone is doing something wrong, then that wrong is just with that specific person. So this is why I wanted to say, Mian Muhammad Bakhsh Rahmatullahi Ta'ala alayhi, I just share with you, Mohsin Shokat Ali is there. His father, Shokat Ali, was someone who recited the Kalam of Hazrat Mian Muhammad Bakhsh, Saiful Muluk. I just want to recite one sher. एक शेर अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक शेर मैं आपकी खिदमत में सुनाना चाहता हूँ। पंजाबी जुबान का एक शेर है मियां मोहम्मद साहब का कलाम है, सैफुल मुलूक का एक शेर है। और ये शेर मैं आपको किताबी तरज में सुनाऊंगा। ये तरज मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह खुद इसको पसंद करते थे, खुद इस तरज में पढ़ते थे। हज़रत फरमाते हैं, आल नबी औलाद अली दी, आल नबी औलाद अली दी, सीरत शक्ल उना दी, नाम लिया लख पाप न रहंदे, मैल अंदर दी जान दी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे शेख इब्राहिम, जो ब्रदर अहले सुन्नत मस्जिद के इमाम भी हैं और उस मस्जिद के डायरेक्टर की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। रहमतुल आलमीन मस्जिद जो कि मिसिसागा में है। हम इनके इंतहाई ममनून मुतशक्किर हैं yafatmazara.org की जानिब से और उसकी कन्वीनर जनाब अंजुम काज़मी की तरफ से कि वो वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मौके पर इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से वो हमारे साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है, पूरी दुनिया में ये मैसेज पूरी दुनिया में फैल रहा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया के लोग किस तरह से जन्नतुल बकी के लिए कोशिशें कर रहे हैं जन्नतुल बकी की तामीर के सिलसिले में। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। I would like to invite Mr. PJ Ishaq. He belongs to a church and he is working for the church. I just request him to share his thought on the Jannatul Baqee. Mr. Ishaq. Good evening to all of you. I want to say a few words in that I feel very comfortable here. I went to school to be a pastor. My father was a pastor. I grew up in Delhi, but I was a child. We came here in 1971. But as a child in old Delhi, I went with my dad often to Nizamuddin because he was a great fan of Qawwali. And he was great friends with the leaders of the masjid at Jama Masjid. So our background, family background and otherwise ends up being Islamic. Still, my
family, still more than half Muslim. I have stepchildren, both Muslim. So if somebody says that there's issues with Christians and Muslims, I don't know of them. There may be differences in our beliefs, but the love and affection that people have for one another goes beyond all of that. I went to school to be a pastor, but spent most of my life in business. After I retired from business, I ended up pastoring a church in Toronto. It was supposed to be part-time, temporary, ended up being there for 6 years. I did not renew that agreement as last year, so I'm no longer pastoring. In fact, those 6 years caused me to study a great deal because I grew up in the home of a pastor, believing certain things. And as an adult, I began to question, and I thought I should understand what I have been taught as a child, as I think we should all understand what we are taught. Just memorizing things is not good enough. And I'm just giving you this as an introduction, in that during my study, I realized that as even the Greek philosophers defined God, the original movement, who knows all, who is everywhere, powerful, that one cannot be divided into 1, 2, or 3. The moment you do that, he's no longer God. You diminish the godhood of God. To that point, I have spoken with some Christian leaders to explain to them the real teaching of Jesus Christ in the Bible, in that Jesus Christ is not the equal of the Father, and the Holy Spirit was something that was developed later on as time goes on. So there is wisdom in going back and doing some introspection in our hearts. And I have chosen not to be held by any given brainwashing or predetermined stance that I have to take. And in that thought, and with that thought, I study all faith groups. I have in my possession several copies of the Quran, the entire Hadith, and I study them deeply in order to understand Islam and my family. After I the two greatest memories of mine in India were in Purani Delhi. Memories of mine in India were in Purani Delhi and in Bhopal. And all of our friends, neighbors were hardcore Muslims. The difficult thing with any religion comes from this. All religions are divided into 2 groups, just 2 groups. One is that group that is formed from the mind of man. It is created by man. When man looks at nature, he looks at rain, he looks at the ocean, he looks at the mountains, he looks at the fire. And he says there must be a God of fire, there must be a God of wind, there must be a God of the rain. And therefore they give them human qualities and they create man from their mind, and from that they create idols. So it is not God creating man, it is in fact man creating God. And that is one group, and it is from this group that we find the little tribes in Africa or the undiscovered parts of New Guinea where there's no civilization. Even there, they have this vacuum inside of them that looks for the answer as to what is going to happen to me after I die. And it is for that answer to find out what's going to happen after I die that we formulate religions. And so the nature religions, they have their own answers. And funny enough, as a Christian pastor, I conduct funerals even for Hindus, because I know Hinduism. I've got one on Monday. No, Monday is Sikh and Christian family. But you find the commonality comes down to this: what will happen to me after I die? Everybody has an answer. So that we have this one group which is nature religions, and then we have the other where we believe it is the revelation of God. It is the revelation of God. And the revelation of God, as agreed by Islam and Christianity, initially through Moses, the 5 books of Moses, Pentateuch, the Psalms, and the Injil. The Injil is only a record of what Jesus said and did, much like the Hadith.
In the hadith, there are many, there's so much that there are some things that we have to question. And then there are those who say we will accept the Sahih, but only certain Sahih, depending on what we feel. And that's okay. The important part is this, that nobody ought to force anyone to agree with what they agree, with what they believe. If I believe in one God, that's my choice. Within that religion that is formed of the revelation, we have the Judaism, we have the Christianity, and we have Islam, what's called the Judeo-Christian religions. Unfortunately, as we look at the history of the world, the divisions in countries and wars are based primarily on our differences in our faith. Differences in our faith. Unfortunately, why? Because each person believes that I am right. And not only that, I am the one who has been given the right and the duty to make sure I force everybody else to believe what I believe. So Christians go all around the world and convert people into becoming Christians, make a mess of their countries and go back to their country. Likewise, we all want to impose our wisdom and our knowledge and our desires on those that believe differently than we do. Were we to count the lives that have been killed in the name of religion, it would make us ashamed to be religious. Ashamed to be religious. It would. Unfortunately, it is this very division within Islam that brings us to commemorate this day on April 21. In 1744, the Wahhabi family, the House of Wahhab, entered into an agreement with the House of Saud that if you keep us as a righteous and religious leaders and control the religion, we then will support you as the family to run the country. In 1930, under the direction of the European countries, the House of Saud was declared to be royal. They not only are royal, they're now beholden to the House of Wahhab. And the House of Wahhab has this reason to not only hold dear what's dear to them, but to impose on others they do not believe in. Now, the House of Wahhab is not the only one. Other religions have done it. Hindus have done it. Sikhs have done it. Certainly. Christians have done it. But it is my study and my belief that if the God that we believe in, if the God that we believe in wanted to have a world in which everybody was forced to believe his will and to follow his will, he would have stopped it right at the very beginning when sin came into this world. He would have intervened, but then he would have had no relationship with anybody. He would have had people that are not really people. They're just AI. They're just robots. But God is not a God who wants robots. God is a God who loves, and he wants that love to be reciprocated and to feel that love. And the only way that happens is if we are allowed to choose him. I tell Christians, they say Jesus buildings and headstones for some to discourage certain believers to come to Medina and remember. And I find it interesting that the definition of worship changes to call respect worship. There's a big difference in paying respect to our ancestors and to our leaders.
We bow before our kings. We pay respect. That's not worship. Worship belongs only to God. But respect belongs to all those whom we deem higher than us. I find it confusing to know that the Prophet himself goes to the grave and prays, and yet that is forgotten, and the Wahhabis interpret that to say that is not allowed. Well, we understand that no one can intercede, no human can intercede on behalf of another. We understand that once you've died, your time is up. Nothing can be done. We can pray, but what's that going to do? Nothing. And I find it most interesting that we build a mosque around the grave of the Prophet and justify it. How then do we justify that? Just because we turn our face to the Qibla doesn't change the action. Doesn't change the action. I'm sorry, friends, if I'm being a little bit harsh. I stand up my own people. Things can change, but the truth remains the same. Nobody can change the truth. I have one little recommendation. And before I go to that recommendation, I'm going to tell you a little story. 1971, I was walking to school up in Ottawa. There was a cute little boy playing on the sidewalk. It was late fall. It was getting to be cold. He was dressed warmly. His cheeks were red, blonde hair. Such a cute little boy playing. And as I was walking by him, I said, "Hey, buddy, how are you doing?" You know what he said to me? "Get out of here, Chinaman." I said, the kid knows that he's prejudiced, but he doesn't know what he's prejudiced against. A few years ago, I used to run Vision TV. I don't know, some of you may know Vision TV. And that's where I started to learn to speak Urdu, by the way, because I had lots of friends that I was putting on television at the time on Vision TV, and Punjabi. They put all those Punjabi programs on Saturday on Vision TV. I learned Punjabi with them as well. I was giving a speech opening of a church, and I told that story. And right behind me was David Miller, the mayor of Toronto. He got up and says, in 1971, I too was in Ottawa, and Ottawa was like that. But here's the point. Ottawa in 1971 and Canada called itself a tolerant society. A tolerant society. Do you know what tolerant means? We're not happy about it, but we tolerate. And Canada used to advertise, this was the slogan, Canada, a tolerant society. Today, I can come off the plane from Ethiopia or India or Ukraine, and 3 weeks later, I think I own Canada, and who are all these other people here? That is the Canada in which we live today, and thank God for it. Because here, we can worship who we want, when we want, how we want, and the way we want. Thank you. And the way we want. God has prepared this country for those of us that have come from countries where we were broken, to come here that perhaps here we can start a healing. And from here can go out a healing. And at a time when Saudi Arabia is opening up and the Wahhabis are losing their influence, is a time and an opening, the door opening, when Iran, the leaders of the Shia world, is going forward to make friends with the Saudis. It may be time for your groups to put together a delegation as a symbol of good faith and brotherhood to rebuild the sites that were broken. And it can start right here. You know why? How long are you going to commemorate sad for what happened? Isn't it time to change the world? So instead, you can rejoice the reopening on April 21
on April 21, on 2 or 3 years from now. If there's a time, it is now. If there's a place, it is Canada. If there's a heart, it starts here. آپ یہاں پہ انڈیا پاکستان کے رہنے والے کتنے ہیں؟ اردو بول لیتے ہیں آپ لوگ؟ سارے اردو بولنے والے ہیں؟ امی میرے لاہور کی ہیں، ابو میرے انڈیا کے ہیں، پنجاب کے دونوں ویسے. پنجابی ایسی بول رہے ہیں، ایسی پنجابی بول رہے ہیں، پکی پنجابی. دریا سے کنارے ساڈا اپنا پنڈ ہے گا. میرا کم مکیا بھراؤ. اور میں یہ کہنا ہے گا، جو تسی کرو گے، جو تسی کرنا ہے گا, if God has given you a burden, the burden to rebuild should be bigger and heavier and greater than the burden to mourn. That's all I'll leave with you. Thank you, Mr. Ishaq. You share your opinion, your thought with us. You are stand with us. We are very thankful from the yafatmazahra.org, especially from the Youm Kazmi, Chief Coordinator of yafatmazahra.org. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قبلہ محترم مولانا بہار شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور جنت البقیع کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. جناب بہار شاہ صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. قابل عزت علماء کرام اور محترم سامعین اعظام، میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں جناب انجم کاظمی صاحب اور ان کے احباب کا، جن نے آج کی اس دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور کے اعلان بعثت سے قبل مکہ میں حضور کی کوئی دشمنی نہ تھی. جب حضور نے اعلان بعثت فرمایا تو اہل مکہ دشمن بن گئے. یعنی حضور کو اس سے قبل تو وہ صادق و امین مان رہے تھے، لیکن اعلان بعثت سے دشمنی نے جنم لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مکی زندگی حضور کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بنی، جس کے لیے کبھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کبھی شب خون مارنے کی کوشش کی گئی. چند سال پہلے مسجد نبوی کے سامنے چند نوجوانوں نے آوازیں بلند کی، جس کا بڑا ری ایکشن آیا. ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ حضور پاک کے روز توہین اگر کوئی کرے تو قابل مذمت ہے، لیکن ہمیں پہلے جس نے
ولادت کا۔ اور بہت زیادہ لوگ دھڑکتے ہوئے دل اور ایک خطرہ اور ایک وہ محسوس ہو رہا ہے جس اعتبار سے اس عمارت کو اسی طرح سے پوشیدہ حال میں رکھا گیا ہے، اور اکثر افراد کو تو ہم نے خود وہاں پر دیکھا ہے باقاعدہ اس کے اطراف میں پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے، یعنی کوئی روکا وغیرہ نہیں جاتا ہے، اور جو حال اس کا وہاں پر رواج کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس کو بھی ڈیمالش کر دیا جائے۔ بہرحال اس کو لائبریری بنا دیا گیا، اور لائبریری کبھی کھلتی بھی اب ہم نہیں دیکھتے، اور وہ مستقلاً بند رہتی ہے۔ اس کے قریب جائیں گے تو اس کو ہاتھ واتھ لگانے کو بھی اکثر اگر وہ دیکھ لیں تو اس کو بھی جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ اور خود ان کی اپنے قبور دیکھ لیں، خود آپ یوئی وغیرہ کے اندر دیکھیں کہ زید بن سلطان النہیان جو ان کی بڑی بڑی قبریں اور سب کچھ بنی ہوئی ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اب آپ کے تمام سامنے ہم نے یہ تمام تصویریں آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا ان سب پہ گنبد تھے، قبے تھے، اور اس کے بعد ان کو اٹھائے گئے۔ مسلمانوں کے بعد بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سے یہ چیزیں موجود تھیں، یہ نہیں کہ یہ پہلے سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ذمہ داری کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کا ہم وقفہ دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی جو ہے نا وہ اس میں وہ کر رہے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں دوسرے کے درد کو احساس جب کریں گے تو ہمیں خود درد ہوگا، اور اس کی سپورٹ کے لیے ایز اے ہیومینٹی ہم وہاں پر خدا نے محمد صلوات۔ اس سے بھی کم رہے گی۔ ایک تو وہ میں ابھی بول رہا تھا 2 بندوں کے بال کٹوا دیے گئے ہیں پاکستان میں، علی امین کنڈا پور کے اور یہاں افتخار بھائی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا صلوات۔ سب سے پہلے تو اس انہدام کی مذمت لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، کل بھی انشاءاللہ العزیز جلوس میں جمع ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ العزیز باب العلم میں بھی پروگرام ہے، وہاں پر بھی جو حضرات تشریف لا سکتے ہوں، بلکہ کوشش کیجئے گا تشریف لائیے گا۔ شام کو 6:30 بجے کے بعد انشاءاللہ العزیز پروگرام وہاں شروع ہوگا، اور قبلہ مولانا سید محمد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو قبرستان بقی صرف اور صرف قبرستان نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا ایک گنجینہ ہے، خزانہ ہے یا مخزن ہے، جہاں پر شیعوں کے 4 معصوم امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر فیملی ممبرز، بہت محترم شخصیات وہاں پر مدفون۔ مسلمانوں کے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو وہاں کے لوگ تھے اپنے مردگان کو 2 قبرستانوں میں جا کے دفن کرتے تھے، ایک بنی حرام اور ایک بنی سالم، اور پھر یہ قبرستان بقی جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو سب کا مرکز یہی بن گیا، اور آہستہ آہستہ باقی قبرستان ختم ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں جا کر یہاں کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو مدفون شخصیات ہیں ان سب کو سلام کرتے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک 100 برس پہلے وہابیوں نے جب تسلط پیدا کیا حجاز پر، مکہ مدینہ پر،
تو انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن تیار کرنے شروع کیے. ماہ مبارک رمضان میں 1344 میں 100 سال پہلے کچھ مزارات کو منہدم کیا گیا. پھر شوال میں آ کے قبرستان بقیع اور باقی مزارات طائف میں، جدہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، جہاں جہاں بھی مزارات تھے، حتیٰ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ چونکہ مسلمانوں کے لیے زیادہ برکتوں کی حیثیت رکھتا تھا، زیادہ لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے، یہ سب سے اولا تھا کہ اس کو منہدم کیا جاتا، لیکن لوگوں اور مسلمانوں کے ڈر سے، اپنی باقی کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے تھوڑا گریز کیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو اس روزہ کے گرانے سے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں. خداوند ان جو اس انہدام میں حکم چلانے والے تھے، ذہنیت رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ جن کے اذہان میچ کرتے تھے، ان سب پر لعنت فرمائے، ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے، اور جو اب تک ان کے ہم ذہن ہیں ان پر بھی لعنت فرمائے. اور آج کی جو حکومت ہے اس سے، جیسا کہ علماء کرام اور باقی حضرات کے ریکویسٹ اور اپیل بھی ہے کہ اجازت دی جائے تاکہ مومنین اور محبان آل محمد بالاخص جا کے ان مزارات کی تعمیر کریں. اور وہ اتنا باعظمت جو روزے بنائے گئے تھے ان کے نقشے پوری دنیا سے جا کے لوگ وہاں سے نمونے لے کے جاتے، اپنے اپنے علاقوں میں مساجد تعمیر کرتے یا اس طرح کے مزارات، اور انتہائی قیمتی اثاثے انہوں نے ملیامیٹ کر دیے زمین کے ساتھ، وہ سارے مٹی میں ملا دیے. دشمنی رسول اللہ میں اور دشمنی اہل بیت میں. خداوند ان سب کے نظریات کو نابود کرے اور ان کے جو ہم ذہن ہیں انہیں نابود بھی کرے اور ان پر لعنت بھی کرے. ایک جملہ مصائب کا 5 منٹ کا کہا جا رہا ہے، تو اس جملے کے 5 منٹ والے احترام میں کہ رسول کی بیٹی دنیا میں مسلمانوں نے جو مصائب ڈھائے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی آرام نہیں کر رہی ہماری ماں، کہ آج بھی قبر میں تقوم و تارتن و تقعد اخرى، کبھی رسول کی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے تو کبھی بیٹھ جاتی ہے. ایک ہاتھ میں حسن کا زہر آلود قمیص، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون آلود قمیص. اے اللہ کیا قصور تھا میرے بیٹوں کا، کس جرم میں میری زینب پھرائی گئی بازاروں میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دل تڑپتا ہے فقط آنکھ میری نم تو نہیں، دل تڑپتا ہے فقط آنکھ میری نم تو نہیں، 8 شوال بھی عاشور سے کچھ کم تو نہیں. 8 شوال ایک ایسا واقعہ، جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جاتی ہماری نسلیں 8 شوال کو اسی طرح سے پوری دنیا میں مناتی رہیں گی، اور ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے ہم اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور آپ دیکھیں آج بھی ہمارے ساتھ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا محسن شوکت علی اگر موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پیش کریں. محسن شوکت علی، بر محمد آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. انتہائی شکر گزار ہوں مجھے حکم کیا کلام کی. جی آواز آ رہی؟ بارے دیگر بلندتر صلوات. دعا گو ہوں کہ مجھے بلایا گیا ہے پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں اور خاص طور پہ انجم کاظمی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باوجہ بلند صلوات. نہیں سکتا کوئی دولت
دولت یہ محنت کے بغیر پا نہیں سکتا کوئی، دولت یہ محنت کے بغیر خلد مل سکتی نہیں، زہرا کی مدحت کے بغیر پا نہیں سکتا کوئی، دولت یہ محنت کے بغیر۔ ان کی جنت کے تصور پر ہنسی آتی ہے بس، ان کی جنت کے تصور پر ہنسی آتی ہے بس، جی رہے ہیں جو بقیہ جیسی جنت کے بغیر پا نہیں سکتا کوئی، دولت یہ محنت کے بغیر۔ خطبہ زہرا کی حکمت صبح عاشوراء کھلی، خطبہ زہرا کی حکمت صبح عاشوراء کھلی، فیصلہ کوئی نہیں دیتے یہ مہلت کے بغیر پا نہیں سکتا کوئی، دولت یہ محنت کے بغیر۔ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح؟ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح؟ ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ، جو قبر دل میں ہے وہ گراؤ گے کس طرح؟ پا نہیں سکتا مدح زہرا چھوڑ، مدح زہرا چھوڑ کے نعت نبی ہے اس طرح، رحمت للعالمین کا ذکر رحمت چھوڑ، رحمت کے بغیر پا نہیں سکتا کوئی، دولت یہ محنت کے بغیر۔ گلا خراب، گلا خراب۔ یہ تھے محسن شوکت علی یا فاطمہ زہرا .org، اور خصوصی طور پہ اس کی کنوینر جناب انجم قاسمی کی جانب سے میں ان کے انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ یہ وقت نکال کر تشریف لائے، اور جلدی پڑھوانے کا کہتے ہیں لیکن عین وقت پہ آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قبلہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب سے کہ وہ آئے خطاب فرمائے۔ قبلہ محترم مولانا احمد رضا حسینی صاحب۔ بر محمد وآل محمد صلوات، بر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جنت البقیع کے سلسلے میں یہ جو پروگرام کیا گیا کہ خود اپنے اندر ایک قابل ستائش ہے اور یہ ایک احتجاج ہے کہ آج سے 100 سال پہلے جو انہدام کیا گیا تھا ہم اس سے آج تک راضی نہیں ہیں. اس بارے میں ہمارے تمام جو اسپیکرز حضرات تھے، علماء، سیاسی شخصیات، سب نے اس پر روشنی ڈالی ہے، مگر ہمیں 2 باتیں سوچنی ہیں. ایک یہ ہے کہ دشمن نے کیوں جنت البقیع کو منہدم کیا اور ہم کیوں آج تک احتجاج کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ بقیع کی عظمت کیا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بقیع کی عظمت کیا ہے. اور اسی لیے آپ قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جس آیت کو پیش کیا ہے اس میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر الہی کی جو تعظیم کرے گا وہی تقوی الہی اپنے اندر پائے گا. اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر شاعر الہی کی کوئی تعظیم نہیں کرتا ہے تو اسے متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا ہے. شاعر الہی کیا ہے؟ یعنی اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور بقیع کا انہدام جو ہوا ہے وہ یہ کہہ کے ہوا ہے کہ یہ شرک ہے. ابن تیمیہ ایک شخص گزرا ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ قبروں پر تعمیر کرنا حرام ہے. یہ اس نے کہا تھا کہ قبروں پر تعمیر کرنا، روضہ بنانا یہ حرام ہے. اس کے بعد اسی کا شاگرد ہے ابن قیم، وہ یہ کہتا ہے، اس نے کہا حرام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی تعمیرات قبروں پر ہے سب کا توڑ دینا واجب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ خلاف قرآن بات نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے اسی کے پاس تقوی الہی ہوتا ہے. جو شاعر الہی کی تعظیم نہیں کرتا اسے متقی اور پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا. اگر خدا نخواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنا یہ شرک ہے تو شرک تو بہت ہی بری چیز ہے. اگر شرک بری شے ہے بہت بری ہے تو پھر اسے شاعر الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی شاعر الہی انتہائی عظیم ہے، عظمتوں والی چیز ہے، اور شرک انتہائی بری چیز ہے. حد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے. توجہ کریں گے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو صاف کہ لا یغفر، اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے. اور پھر اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ کرتے ہیں
اللہ اسے چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، شرک کرنے والے کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ دوسرے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ انسان اتنا بدبخت ہے کہ دوسرے گناہ کرتا یہ سوچ کر کرتا اللہ تو معافی کر دے گا، لیکن اللہ نے معاف کرنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ مشروعیت یہ رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اب ان دونوں باتوں کو آپ پہچان لے کہ اسی سے انسان کی تہذیب بنتی ہے کہ پروردگار عالم نے پورے طور سے انسان کو مایوس بھی نہیں کیا ہے اور پورے طور سے انسان کو مطمئن بھی نہیں کیا ہے، لہذا انسان ان دونوں شکلوں میں زندگی گزارے تو بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب پروردگار کہہ رہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کے راستے پر چلیں گے تو پروردگار عالم آپ کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا۔ پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ سوچیں کیا پیغمبر شرک کے راستے پر جا سکتے ہیں؟ تو پھر پیغمبر سے خطاب پروردگار نے کیوں کیا ہے؟ یہ خطاب اس بنیاد پر ہے عزیزو کہ اگر کسی چھوٹے کا ذکر کیا جاتا تو بات کی اہمیت نہ ہوتی۔ تذکرہ اس کا کیا جا رہا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تذکرہ اس کا کیا جا رہا ہے جو شفیع روز جزا ہے۔ جب اس حیثیت میں پیغمبر کے اعمال اگر ختم ہو سکتے ہیں تو شرک کرنے والے ہما شما کس شمار میں آئیں گے؟ یہ ہے ایک بات پہچان لے کہ شرک انتہائی مذموم چیز ہے اور شاعر الہی کی تعظیم انتہائی ممدوح چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ اب اگر ہم شاعر کی تعظیم کریں تو کیسے کریں؟ کیا طریقہ ہوگا؟ مثال کے طور پر خانہ کعبہ، اس کا شمار شاعر میں آتا، یہ بھی ایک اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ ہم خانہ کعبہ ہم کیسے تعظیم کریں؟ ہم جب دیوار خانہ کعبہ کو چومتے ہیں تو آواز شرک ہے، ہم جب پردہ خانہ کعبہ کو چومتے ہیں تو آواز آتی ہے شرک ہے۔ تو پھر ہم کیسے تعظیم کریں؟ کیا خانہ کعبہ کی دیوار کو مار دیں کہ یہ تعظیم کا طریقہ ہے؟ یا خانہ کعبہ کے پردے کو جلا دیں یہ تعظیم کا طریقہ ہے؟ تعظیم کا طریقہ تو یہی ہے نا، یا بوسہ لیں گے یا اس پہ ہاتھ رکھیں گے، یہی تو طریقہ، یہی تہذیب پوری دنیا میں رائج ہے۔ عالم کا ہاتھ چوما جاتا ہے اسی طریقے سے، خلیفہ کا ہاتھ چوما جاتا ہے اسی طریقے سے، تو شاعر کی تعظیم بھی ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی۔ تو اگر ہم بقی میں جا کر اگر ہم چومتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم شاعر الہی ہے۔ اور تعظیم کس کی جاتی ہے؟ تعظیم بے ہنر کی نہیں کی جاتی، بے فضل کی نہیں کی جاتی، فضول لوگوں کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ تعظیم اس کی جاتی ہے کہ جس کے اندر فضل پایا جاتا ہو، جس کے اندر شرف پایا جاتا ہو، جس کے اندر کمال پایا جاتا ہو، جس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہوں، جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہو، جس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہو، یعنی جس کے اندر کمال پایا جاتا اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو اب آپ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ تعظیم اس کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا شاعر اللہ کی تعظیم کرو تو اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کمالات کا مجموعہ ہے جس کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان سے زیادہ باکمال کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک فقیر ہے، اسے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ دولت ہو تو سب سلام کریں گے، دولت نہیں ہے تو کوئی بھی سلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ دولت مند ہونا ایک کمال ہے، تو لوگ اسے سلام کریں گے۔ اسی طریقے سے عزیزو
एक शख्स करोड़पति है मिसाल के तौर पर, उसके सामने मैं कुछ भी हैसियत नहीं रखता, मैंने उस कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब उससे मैंने कहा कि मुझे दे दो तुम तो मैं भी पैसे वाला हो जाऊं। उसने फर्ज कर लें कि 1 करोड़ का चेक निकाल के हमें दे दिया, तो उसको हमने अपने पास रख लिया, उसने हमें दे दिया है। तो मैं कुछ देर पहले तक फकीर था, अब फकीर नहीं हूं, अब मैं फकीर नहीं हूं, इसलिए कि अब हमारे पास 1 करोड़ आ गया है। देखिए मिसाल के तौर पर, तो आप पहचाने की ताजीम की बुनियाद पर यह बात की जाती है। फर्ज कर लें कि फकीर थे, किसी ने सलाम भी नहीं किया, उसने हमें पैसे दे दिए, अब हम फकीर नहीं रहे, अब हम जहां से गुजरते उस चेक को हमने जेब के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में रखा और जो फिगर है 1 करोड़ का उसको ऊपर ही रखा है, ताकि दुनिया देख ले कल तक जो हमें फकीर कहा करती थी अब फकीर नहीं कहेगी, अब अमीर कहेगी, इसलिए कि हमारी जेब में पैसे हैं। तो सबको तो वो दिखा रहा है और कह रहा है कि अब हम अमीर हो गए, अब हम अमीर हो गए, और उसे कहने का हक है इसलिए कि उसके पास 1 करोड़ है। मगर सच बताएं कि यही 1 करोड़ लेकर लोगों के पास जाकर कहता हम अमीर हैं, मगर जिसने 1 करोड़ दिया है जब उसके पास जाएगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? उसके पास जाएगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? का उसने हमें दिया तो हम हुए हैं, वो पहले से साहबे दौलत था। अदीजो हम ताजीम करते हैं, हम ताजीम करते हैं तो इस बुनियाद पर कि उसने अजमतें अता की हैं। जब उसने अजमतें अता की हैं, जिन जिन चीजों को अजमतें दी हैं वो काबिले ताजीम हो गई हैं, तो सोचें उसकी अजमतों का क्या आलम होगा। जिसने लोगों को जिसने ताजीम अता की है, बस अजीजान मोहतरम इसको महसूस कर लें तो बात वादे हो जाएगी कि जन्नतुल बकी उन्हीं शायर में से है। और याद रखें कि ये इसका नाम ही जन्नतुल बकी है। जन्नत ये लफ्ज़ हमारे पेश नज़र आती रहती है, हम जानते हैं। और इमाम खुमैनी ने उसी जन्नतुल बकी के बारे में एक जुमला कहा था कि अगर उजड़ी हुई जन्नत देखना है तो बकी को देखना है। और ये कितने अफसोस की बात है और महल्ले अफसोस है हम सब के लिए कि ये वो जन्नतुल बकी है जिसमें हमारे आइम्मा मदफून हैं। उसमें एक रवायत के मुताबिक जनाब मासूमा भी उसी जन्नतुल बकी में दफन है, और भी बहुत सी ज़वात मुक़द्दसा हैं जो उसी कब्रस्तान में हैं। और आप इनकी कैफियत को मुलाहज़ा करें कि दुनिया में आपने कहीं किसी तारीख़ में नहीं देखा होगा कि किसी के घर से जनाजा निकला हो और फिर वो उसी घर में वापस गया हो। ये वाहिद एक जनाजा है मदीने का कि इमाम हसन का जनाजा है कि जो घर से निकला है, तीरों की बारिश की गई है और फिर वो घर में वापस गया है और फिर उसे कब्रस्तान बकी में दफन किया गया है। शब की तारीकी में जनाब सैयदा को दफन किया गया है और उसी तरीक़े से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्रस्तान में मदफून है और उस पर एक रोज़ा तामीर था। लेकिन दुश्मनी का आलम यह है कि ज़िंदगी में भी उन्होंने दुश्मनी किया और शहादत के बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि मज़ारात को उन्होंने मिसमार कर दिया है। हम पुरज़ोर तरीक़े से मज़म्मत करते हैं और बारगाह इलाही में ये दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार उन जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा दे और जो इस सफ़ाए दुनिया से चले गए हैं उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमा। पढ़ने वाले वो हालात फराहम फरमा कि फिर वहाँ उसी शान व शौकत के साथ रोज़ा तामीर हो और आसानी के साथ हम सब वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे क़िबला मौलाना अहमद हुसैनी साहब। मोहम्मद एक ऐलान है, जन्नतुल बक़ी के हवाले से कुछ पोस्टर्स का मुकाबला बच्चों में किया गया था। बच्चों को और बच्चियों को पोस्टर्स बनाने के लिए दिए गए थे और उसमें निमा जहरा नियाज
انہوں نے فرسٹ پرائز پوسٹر بنانے میں لیا جنت البقیع کے حوالے سے نما زیاز. ہم دعا کرتے ہیں نما زہرا کے والدین کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو اور اسی طرح سے بچے سمجھے معاملات کو کہ جنت البقیع کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک تھاٹ ذہن میں ہوگی, اسی حوالے سے اس بچی نے یہ پوسٹر بنایا اور پرائز ون کیا. اس کے علاوہ جن بچوں نے بھی اور بچیوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے لیے ٹیم ہارٹنز کے کارڈ بھی ہیں جو ان کو دے دیے جائیں گے. پارٹیسپینٹ کو بھلے انہوں نے جیتا نہیں ہے, لیکن نما زہرا نیاز نے اس میں فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے, ان کے لیے الگ سے گفٹ ہے. لیکن جن بچوں نے اس میں حصہ بھی لیا ہے, پارٹیسپینٹ کیا ہے, ان کو لیے بھی ٹیم ہارٹن کا گفٹ ہے جو کہ میسم رضا اور نازیہ میسم کی جانب سے یہ ان کو دیے جائیں گے. بر محمد آل محمد صلوات. میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب عقیل حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ آئے اور کلام پیش کریں. جناب عقیل حیدر رضوی صاحب, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بالکل بھی کوئی شعر نہ پڑھوں تاکہ پروگرام اپنے مقررہ وقت پہ اختتام کو پہنچے. بر محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد آس بھائی یاد اٹھتے ہی پیغمبر کے وقت ایسا بھی آیا ہے, اٹھتے ہی پیغمبر کے وقت ایسا بھی آیا ہے, در فاطمہ زہرا کا امت نے جلایا ہے. اور بے اذن فرشتے بھی جس گھر میں نہ آتے تھے, بے اذن فرشتے بھی جس گھر میں نہ آتے تھے, در اس کا لعینوں نے بے دردی سے ڈھایا ہے. اور ان بچوں کی امت نے کیا قدر شناسی کی, ان بچوں کی امت نے کیا قدر شناسی کی, جن بچوں کو مرسل نے کاندھوں پہ چڑھایا ہے. اور کیا اس کو بھی ہے دنیا مرسل سے وفا سمجھے, کیا اس کو بھی ہے دنیا مرسل سے وفا سمجھے, جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرایا ہے. اور آئے ہیں سقیفہ میں بننے کو خلیفہ وہ, آئے ہیں سقیفہ میں بننے کو خلیفہ وہ, جن لوگوں کو مرسل نے محفل سے اٹھایا ہے. اور دی ام ابیہا کی بیٹی کو سند جس نے, دی ام ابیہا کی بیٹی کو سند جس نے, اس بیٹی کو امت نے بے وجہ رلایا ہے. اور سر کیسے کٹاتے ہیں اسلام و شریعت پر, سر کیسے کٹاتے ہیں اسلام و شریعت پر, یہ آل محمد نے دنیا کو دکھایا ہے. اور افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ, افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ, جس بی بی کی چادر کا کونین پہ سایہ ہے. افسوس کے تربت ہے اس بی بی کی بے سایہ, جس بی بی کی چادر کا کونین پہ سایہ ہے. اور روکے سے نہ رکتے تھے آنکھوں میں عقیل آنسو, روکے سے نہ رکتے تھے آنکھوں میں عقیل آنسو, اس واسطے شاعر یہ نوحہ لیے آیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ عقیل بھائی. یہ عقیل حیدر رضوی صاحب تھے جو کہ جنت البقیع کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے. مومنین مومنات, کینڈل لائٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ یادگار ہے, اس یادگار کے طور پر کینڈل لائٹس ضرور باہر بندوبست اس کا کیا گیا ہے, ضرور جلائیں. اس کے علاوہ جنت البقیع کے حوالے سے ایک ماڈل بھی بنائے گئے ہیں, اس کی بھی ضرور زیارت کیجیے گا, اور اپنے بچوں کو بھی ضرور اس کی زیارت کروائیں تاکہ انہیں پتہ ہو, محسوس ہو جائے کہ ہم اس وقت مدینے میں نہیں ہیں. بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ ماڈل دکھا کر, بتا کر اس حالت میں ہے, تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, اور آگے جب تک تعمیر نہیں ہوتی جنت البقیع کی ہم اس کو احتجاجی طور پر مناتے رہیں گے. اس کے ساتھ
मोहतरम मौलाना हुसैन शराजी साहब से गुजारिश करते हैं और खिताब फरमाएं मोहतरम मौलाना हुसैन शराजी साहब। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। مرضی ہے میری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احتجاج میں جس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں ایسی صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور ائمہ اہل بیت کی قبور مطہرہ اور مشاہد مشرفہ کے حق کے لیے آپ کا ایک شرفہ کے حق کے لیے آپ کا ایک قدم خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہمارے وارث کو شمار فرمائے اور ہمارے وارث کو جلد از ظہور عطا فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا خدا ہمارے آقا کو ہم سے راضی فرمائے، خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے۔ ایک فاطمی صلوات بھیجیے میں اپنی گزارشات پیش کروں، اللہ بھیجیے میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ اللہم اجازت آگا جی ہاں، مجھے کہا تو گیا ہے کہ میں مرضی کا وقت پڑھوں، لیکن میں 5 سے 6 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ عرض خدمت یہ اور بے جانا ہوگا کہ میں پہلے اس بات کا ضرور اظہار کروں کہ میں جتنے اغیون لباس میں یہاں تشریف فرما ہیں میں ان سب کا پیش خوان ہوں، لیکن چونکہ آنے میں دیر ہو گئی، حسینیہ میں مجلس تھی جنت بقی کے انہدام کے سلسلے میں، تو مجھے آنے میں دیر ہو گئی، واللہ میں ان سے پیش خوان ہوں۔ جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اگر توجہ سے سماعت کر لیں گے تو میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ ایک تو کل یہاں پہ ایک ڈاؤن ٹاؤن میں احتجاج ہے، احتجاجی جلوس ہے کل 3 بجے، اس میں اپنی شرکت یقینی بنائیں اور جناب سیدہ کے حق کے لیے وہاں تشریف لے آئیں، اور اس جنت جس طرح آقا نے فرمایا کہ اجڑی ہوئی جنت کے لیے اس جگہ پہ جائیں تاکہ ہماری آواز ثبت ہو جائے انہائے عالم میں کہ ہم وہ تھے کہ جو اہل بیت اطہار کی قبور مطہرہ کے لیے آواز بلند کرنے والے تھے۔ جہاں تک بنو امیہ کی نجس ہڈیوں میں پلنے والے اس بدبودار کیڑے آل سعود کا نام ہے، یہ جو حجاز مقدس ہے اس کا نام جو انہوں نے رکھا یہ نام غصبی ہے، جو عنوان رکھا اس مملکت کا وہ عنوان غصبی ہے، اور جو کام کیے ہیں وہ کام سارے نا انصافی اور ظلم پر مبنی ہیں۔ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ریال جن کے خونوں میں دوڑتا ہے ان سے جب اس جرم پر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو اس سیناریو میں دیکھیں، اس وقت کے گراؤنڈ ریالٹیز یہ تھے۔ یہی جواب واقع کربلا کے حوالے سے بکواس کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے ریالٹیز یہ تھیں تو اس وقت کے مسائل یہ تھے۔ نہیں، 3 اسلام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، 3 طبقات ہیں جو خود کو مسلم کہتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے دین کا محور و منبع اور مصدر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو دنیا آج تشیع کے نام سے جانتی ہے۔ ایک اور اسلام ہے کہ جو اس وقت دنیا میں معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مصدر اور ہمارا منبع پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے اصحاب ہیں، جن کو دنیا اہل سنت والجماعت کے نام سے جانتی ہے۔ اس مقام پہ کہ صحابیت کی تعریف کیا ہے۔ ایک تیسرا اسلام ہے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اسلام ہے بنو امیہ کا اسلام، وہ اسلام ہے معاویہ کا اسلام، وہ اسلام ہے متوکل کا اسلام۔ اور یہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے اس کے پیچھے طول تاریخ میں ثقیفہ سے لے کے آج تک اس کے پیچھے ہر وقت کا استکباری اور استعماری نظام پیچھے رہا ہے۔
اگر اس کو آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کھول کے نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج کل اس بنو امیہ کے اسلام کی جو دعوے دار ہیں وہ کون ہیں؟ حکومت میں آل سعود، آل خلیفہ، یہ قطر والے ملعونین، یہ اس بنو امیہ کے اسلام کے نمائندے ہیں. اس بنو امیہ کے اسلام کا اور چہرہ اس کو القاعدہ کہتے ہیں. اس بنو امیہ کے اسلام کی ایک اور تصویر اس کو داعش یا آئیسس آپ گھبرا کیوں رہے ہیں آگا؟ اس کو داعش. اس بنو امیہ کے اسلام کا ایک اور چہرہ اس کو کہتے ہیں افغانستان میں. اس بنو امیہ کے اسلام کا چہرہ جو پاکستان ہے اس کو انجمن سپاہ صحابہ کہتے ہیں، طاہر اشرفی کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہ جو اسلام بنو امیہ ہے اس میں پاکستان میں کبھی دیوبند ہو جاتا ہے، کبھی دیوبند ہو جاتا ہے، کبھی دیو کھل جاتا ہے. تو یہ جو بنو امیہ کا اسلام ہے، اس بنو امیہ کے اسلام کے پیچھے ہر دور کا استعمار اور استکبار موجود ہے. آج کی بات کروں تو امریکہ میں اس وقت جو پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں، ریپبلکن نامینیشن کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں. جے ایف کینیڈی کے خاندان کا ایک شخص ہے، اس نے 2-3 دن پہلے مجھے فون کر کے نہیں، ایک پبلک میٹنگ میں کہا کہ آئیسس امریکہ نے بنائی. امریکہ کے سٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا القاعدہ امریکہ نے بنائی. بل کلنٹن کی بیوی جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس نے کہا کہ طالبان ہم نے بنائے. اور پھر جب مذہب بنائے جاتے ہیں تو ان کی ایک مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. وہابیت کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ تاج برطانیہ نے اس کو بنایا تھا، ایکسپائری ڈیٹ الحمدللہ بائیڈن صاحب کے دور میں ہو گئی. لیکن یہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد یہ جو زد اور جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے پہنچا چکے ہیں. جو آل سعود کو مدینہ اور مکہ پر قابض کر کے اسلام کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا چکے ہیں. وہابیت کا سرطان پوری ملت اسلامیہ میں لا کر اب یہ ملعون وہاں خواتین کو نچوانے لگے ہیں. اس پہ اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو نتیجہ عرض کروں کہ یہ وہ استعمار کا اسلام ہے، یہ وہ بنو امیہ کا اسلام ہے. آج کے دور میں دیکھیں آئیسس کس کے خلاف ہے؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے. طالبان کیوں بنائی گئی؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے. القاعدہ کیوں قائم کی گئی؟ تشیع کو خنجر مارنے کے لیے. ہم تو مسلمانوں میں جو فگرز ہیں 15 سے 22% مسلمانوں کی جو کل تعداد ہے اس میں 15 سے 22% تشیع ہے. نہ ہم نے کسی ملک پہ چڑھائی کی، نہ ہم نے کشور کشائی کے لیے لشکر بھیجے، نہ ہم نے اسامہ بن لادن کو پیدا کیا. تو یہ استعمار اور استکبار تشیع کو کیوں خنجر مارتا ہے؟ ایسا اسلام بنائیے جو سنیوں کو مارے، نہیں بنتا. ایسا اسلام متعارف کرائیے جو ان سے لڑے. حکومتیں آپ کے پاس ہیں، ان کے پاس ہیں. ہمارے پاس تو ایک چھوٹی سی جگہ پہ امام زمان کے نوکر کی حکومت آئی، اور اگر 6 مہینے اور گزار دیتے نا تو ان سعودیوں نے علی ولی اللہ پڑھ لینا تھا. اتنی جوتیاں ان کے سر میں پڑی ہیں. خیر وہ اپنے مقام پہ 6 منٹ میں اس سب چیزوں کو میں سمیٹ نہیں سکتا. جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تشیع کے خلاف یہ خنجر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بنو امیہ آتے ہیں تشیع کے سروں سے، اور ہمارے اجداد کے جسد ہائے مقدسہ سے، مؤمنین کے اجداد کی لاشوں سے کنویں بھرے جاتے ہیں. کیوں؟ بنو عباس اہل بیت کے نام پہ آتی ہے، اور اس کے بعد جس کا نام علی ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو علی کہتا ہے کہ بنو عباس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے بیٹے کا نام علی رکھا ہے. وہ اس میں مصغر بنا دیتا ہے. کیوں؟ ہم مظلومان عالم ہیں. کیوں ہمارے پر ظلم؟ کیا وجہ ہے؟
हमने कौन से लश्कर भेजे? वो तो हमारे भाई हैं। जिस उसामा के लश्कर में नहीं जाना था उधर चले गए, जहां जाना था वहां बैठे रहे। हमने कौन से लश्कर बनाए? हमने कौन सी किश्वर कुशाई की? आपके खिलाफ ये कैंचियां क्यों तैयार की जाती हैं? और ये मैं जवानों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मत घबराया कीजिए कि आपकी तादाद कम है, मत घबराया कीजिए कि बनु उमैया के इस्लाम वालों की मस्जिदें मंदिरों से बड़ी हैं, कि मस्जिदें मंदिरों से बड़ी हैं, आपके सेंटर छोटे हैं। मत घबराया कीजिए, आपके पास तादाद की ताकत नहीं है, इस्तेदाद की ताकत है। आपके पास असलहे की ताकत नहीं है, नजरिए की ताकत है। ये हमसे नहीं डरते, ये मकतबे विलायत के नजरिया इमामत से डरते हैं। या अली अल्लाह अकबर, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, या अली हमसे नहीं डरते, हमारी तादाद से नहीं डरते, हमारे असलहे से नहीं डरते, ये उस नजरिए से डरते हैं, ये उस खुशबू विलायत से डरते हैं। खुशबू को आप नहीं रोक सकते कि मीर जावा के बॉर्डर पे रुक जाए और पाकिस्तान में ना पहुंचे। खुशबू अपना सफर करती है। अली के सामने सकीफा आए तो अली से सकीफा को डर लगता है। मुआविया के मुकाबले पे किसी कौम के पास हसन मुज्तबा हो तो मुआविया को डर लगता है। यजीदियों के मुकाबले पर किसी कौम के पास भले वो 72 हो, उनके पास अगर हुसैन वो 72 हो, उनके पास अगर हुसैन हो तो कायनात में जितनी यजीदियत हो उससे डर लगता है उनको। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। कहाँ है वो मलऊन जो अंजुमन सिपाही साहबा बनाए फिरते थे? 12,000 सदरे इस्लाम की मुअतबर शख्सियत दफन है जन्नतुल बकी में। किस किस का जिक्र किया जाए? वो साद इब्न मुआज कि जिसके लिए रसूल अकरम ने यह फरमाया उनकी तशरीह जनाजा में, कहा कि पंजों पे चलो, पूरा पांव न रखो, तो मैं फरिश्तगान इलाही को देख रहा हूं। उस्ताद इब्न मुआज की खबर है वहां। उस्मान इब्न मज़ऊन फरमाया अगर कोई मेरा रिश्तेदार इस दुनिया से गुजर जाए मैं चाहूंगा कि उस्मान इब्न मज़ऊन के साथ दफन हो। तारीख गवाह है उस्मान इब्न मज़ऊन की कब्र के पास खड़े होकर आका रसूलुल्लाह सलाम किया करते थे। ये रसूल के मुखालिफ है मलऊनीन। और कमाल देखिए इस बनु उमैया के इस्लाम का, तारीख में मिसालें देख लेना। अगर 40 मिसालें देख लेना, अगर 40 मुफ्तियों ने जब इन्होंने औरतों पे पाबंदी लगाई थी ड्राइविंग पर, 40 मुफ्तियों ने 47 किताबें लिखी कि जिनमें उन्होंने साबित किया कि औरत के लिए कार चलाना हराम है। और जब ये इस वक्त का यजीद मलऊन मोहम्मद बिन सलमान, इसने जब ये पाबंदी हटाई, उन्हीं 40 मुफ्तियों ने 58 किताबें लिखी के जायज है। एक ही आदमी और 2 किताबें हैं, आदमी और 2 किताबें हैं। यह है बनु उमैया का इस्लाम। इस्लाम नाब मोहम्मदी ये है कि अगर यजीद अपने हक में बुलवाना चाहे जान दे दो, यजीद के हक में ना बोलो। यह इस्लाम नाब मोहम्मदी। आखिरी बात और खत्म मेरा बयान। 2003 से पहले अगर आप किसी आदमी को कहते कि हम इराक में मातम करेंगे, हम इराक में नौहा पढ़ेंगे, हम इराक में मजलिस करेंगे, वो कहेगा कि दीवाने का है। आज अगर किसी को कहो कि इस इराक में हुसैन का नाम लेने पे पाबंदी थी, वो कहेगा ये दीवाना है। 20 साल वो इराक जो सद्दाम का इराक बना हुआ था, जहां रहबरे कबीरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रूहुल्लाह मूसवी अल ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, अगर उनका नाम लिया जाता एदाम था। आज उस इराक में ज़हरा के फर्जंदान की तस्वीरें मौजूद हैं। सादात जो फर्जंदान ज़हरा हैं उनकी हुकूमत कायम है। इराक हुसैनी हो गया है। 2002 में किसी को कहते उसने यकीन नहीं करना था कि ये इराक हुसैनी होगा। आज किसी को कहो कि ये सद्दामी था, वो यकीन न करेगा। मैं आपको अला वजल बसीरा ये अर्ज कर रहा हूं, वो दिन हम अपनी जिंदगी में देखेंगे।
کہ जन्नतुल बकी में हम बीबी की आजादारी करेंगे, आप और मैं इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, खुदा का वादा है। और इन मलऊनीन के सीनों पे पांव रख के और उनके इन आले सऊद के मुंह पर थूक कर हम जन्नतुल बकी में मातम किया करेंगे और वहां से पैदल चलकर हम करबला जाएंगे। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, उनको ये दिन दूर लगता है, हम तैयार हैं इस काम के लिए। खुदा आपको और मुझे ये तौफीक दे कि हम आका रसूल गिरामी इस्लाम की बेटी के लिए और उनकी तुर्री अहले बैत ताहिरा के लिए इसी तरह हक की आवाज उठाते रहें। और ये जो कदम आपने उठाए हैं ये कदम चूमने के काबिल हैं। खुदा आपके इस आने को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए और आपका ये आना आले सऊद के लिए लानत का तौक साबित हो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। ये थे मोहतरम क़िबला मौलाना हुसैन शराजी साहब, जो कि पूरी तारीख के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला क़िबला इंशाअल्लाह इस साल ही हम लोग जन्नतुल बकी में मातमदारी भी होगी इंशाअल्लाह। जल्द अज जल्द वो वक्त आएगा कि हम वहाँ मातमदारी भी करें, वहाँ से करबला नजफ तक जुलूस की सूरत में जाएँ। मोमिन इकराम, कुछ ऐलानात हैं, उसके बाद से मैं क़िबला ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब से गुजारिश करूँगा और फिर उसके बाद से क़िबला मौलाना आबिद नक़वी साहब हैं और फिर प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा। कल एक प्रोटेस्ट है जो कि 110 वेलेस्ली स्ट्रीट टोरंटो वेस्ट पर मुनक़िद किया जा रहा है। इसके लिए पिक एंड ड्रॉप का इंतज़ाम किया गया है बाबुल मनी हाशिम सोसाइटी में। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ से शटल पे आप जा सकते हैं और वापसी भी आप गाड़ी वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा इतवार को बाबुल में मजलिस का इनेकाद किया गया जिसमें मौलाना क़िबला मोहम्मद रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप सब शिरकत फरमाएँ, 6:30 बजे मजलिस का टाइम है। इसके साथ एक दफ़ा और हफ्ते को इमाम ज़माना सेंटर के हवाले से जो कि ज़मीन ली गई है उसको बनवाने के हवाले से हैदर टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। जो प्रोग्राम होगा जो कि लाइव होगा उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत करें, फ़ोन कॉल ज़रूर करें और लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर उसमें डालें। मैं जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ कलाम पेश करें। बर महमूद आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। उलमा इकराम की इजाज़त से नज़्म पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, अभी आते हुए मुकम्मल की है। अंजुम काज़मी साहब और उनके तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इबादत में शरीक किया। अजदियत के फितनों को यसरब में दबाने आएंगे, नजदियत के फितनों को यसरब में दबाने आएंगे। शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे, शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे। पैगंबर के पाक सहाबा पैगंबर की बेटी के, पैगंबर के पाक सहाबा पैगंबर की बेटी के। इंशाअल्लाह रोज़ों के मीनार सजाने आएंगे, शिया सुन्नी रोज़ों को तमीर कराने आएंगे। रोज़ों के ढाए जाने का पहला मुजरिम था वहाँ, रोज़ों के ढाए जाने का पहला मुजरिम था वहाँ। मक्के मदीने में उसकी नस्लें दफनाने आएंगे, शिया
या शिया सुन्नी रोज़ों को तामीर कराने आएंगे, सारे कलमा गो मिलजुल कर माह रबीउल अव्वल में, सारे कलमा गो मिलजुल कर माह रबीउल अव्वल में, बिंदे मोहम्मद के रोज़े पर जश्न मनाने आएंगे, बिन्ते मोहम्मद के रोज़े पर जश्न मनाने आएंगे। बुग़्ज़े बनी हाशिम रखती नस्ल उमैया आले सऊद, बुग़्ज़े बनी हाशिम रखती है नस्ल उमैया आले सऊद। मेहदी दी आए तो इनके होश ठिकाने, इनके होश ठिकाने आएंगे, मेहदी दी आए तो उनके होश ठिकाने आएंगे। आले नबी के एहसानों का कैसा दिया है तुमने सिला, आले नबी के एहसानों का कैसा दिया है तुमने सिला। बेहिस इंसानों को ये एहसास दिलाने आए, और मस्जिद नबवी में भी बिछेगा फर्श विला और फर्श अज़ा, मस्जिद नबवी में भी बिछेगा फर्श विला और फर्श अज़ा। मक्के के मकारों को मक्के से भगाने आएंगे, मक्के के मकारों को मक्के से भगाने आएंगे। आजादी के नाम पर तूने हुर्मत को पामाल किया, आजादी के नाम पे तूने हुर्मत को पामाल किया। बिन सलमान तुझे तेरा शजरा समझाने आएंगे, बिन सलमान तुझे तेरा शजरा समझाने आएंगे। मिट जाएगा नाम सऊदी फिर से कहा जाएगा हिजाज, मिट जाएगा नाम सऊदी फिर से कहा जाएगा हिजाज। फिर से हम सादात के सारे शहर बसाने आएंगे, फिर से हम सादात के सारे शहर बसाने आएंगे। छूने नहीं देते ज़ों की जाली को वो जाली लोग, छूने नहीं देते रोज़ों की जाली को वो जाली लोग। मक्के मदीने को उनसे आजाद कराने आएंगे, मक्के मदीने को उनसे आजाद कराने आएंगे। बेसाया कब्रों पे ज़फ़र वीरानी करती है नौहा, बेसाया कब्रों पे ज़फ़र वीरानी करती है नौहा। चाहने वाले कब्रों पर शमा जलाने आएंगे, चाहने वाले कब्रों पर शमा जलाने आएंगे। सलाम ज़फ़र भाई, आपने हम सब के दिल की आवाज़ को जिस तरह से नज़म किया है, ज़ाहिर है कि मौला इसका आपको अजर देंगे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह से क़िबला मौलाना हुसैन शराजी साहब ने स्पीच की है, तकरीर की है, ज़फ़र भाई ने बिल्कुल उसको नज़म की सूरत में पेश कर दिया और मरबूत कर दिया। देखिए हमारे उलमा इकराम से, हमारे शोरा इकराम किस तरह से
चीज़ों को पेश करते हैं। तो इसीलिए मैं शोरा इकराम को भी आलिम ही कहता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं किस अंदाज से लिखते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। ज़फ़र भाई आप सलामत रहें, आपने बेहतरीन कलाम पेश किया इस वक्त यहाँ पर। या फातिमा ज़हरा.org की जानिब से और चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अंजुम काज़मी की जानिब से आप सबका मैं इंतहाई ममनून मुतशक्किर हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम उलमा इकराम और जितने भी सियासी जमातों से MPP और हमारे यहाँ के मेयर जो तशरीफ़ लेकर आए, और हमारे अहले सुन्नत मस्जिद इमाम और डायरेक्टर वो भी तशरीफ़ लेकर आए, और हमारे चर्च से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जनाब इसहाक साहब भी जो तशरीफ़ लेकर आए, इन सब का ममनून मुतशक्किर हूँ और कि आप सब तशरीफ़ लाए। इसके अलावा हमारे एक सीनियर शायर यहाँ बैठे हुए जनाब अख्तर आसिफ ज़ैदी साहब, मैं उनका भी ममनून हूँ कि वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और शुरू प्रोग्राम से लेकर अब तक वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इंतहाई ममनून हूँ मैं या फातिमा ज़हरा.org की जानिब से और अंजुम काज़मी की जानिब से। आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ क़िबला मोहतरम मौलाना आबिद नक़वी साहब से कि वो आए और कलाम खिताब फरमाएं। जनाब आबिद नक़वी साहब, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मोमिन इकराम, आखिर में यहाँ पर एक मुख्तसर सा एहतजाजी प्रोग्राम भी है जो कि हॉल में ही होगा, और क़िबला मौलाना आबिद नक़वी साहब के बाद मैं अंजुम काज़मी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके सबका शुक्रिया अदा करें या फातिमा ज़हरा.org की जानिब से, और उसके बाद से एक वो मुख्तसर सा एहतजाजी एक प्रोग्राम है, उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। क़िबला मोहतरम मौलाना आबिद नक़वी साहब, बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सलवात पढ़ते हैं। सबसे पहले लायक तहसीन है वो हज़रात जिन्होंने इस प्रोग्राम का जो है वो एहतमाम किया है, और उसके बाद लायक तहसीन हैं आप लोग जो अपनी मोहब्बतों के कासे लिए हुए एक वक्त से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। खुदावंद आलम सब की तौफीकात में इजाफा भी करे और कबूल भी फरमाए। हर खतीब, हर शायर ने अपने अपने जज्बात और अपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए आप हजरात के सामने उसका इजहार किया है। मुझे आखिर में ज़हमत दी गई है, और आखिरी खतीब जो होता है वो ताईदात और दुआओं के लिए हाजिर होता है। सबसे पहले जो मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है वो मैसेज खुदा की तरफ से है। खुदा फरमा रहा है कि जो लोग कोशिश करते हैं मैं अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता हूँ। यानी खुदा ने आपका यहाँ बैठना, आपका यहाँ पर वक्त देना जो है वो इस पैगाम में खुदा ने हौसला अफजाई फरमाई है कि कोशिश आप करें, रास्ते हम खोल दें। ये
बकी का सिलसिला जो है, ये बकी का इसकी एक तारीख है, एक हिस्सा कबल इस्लाम का है और एक हिस्सा बाद इस्लाम का, और बाद इस्लाम में फिर इसके बहुत सारे हिस्से हैं। कबले इस्लाम इस पर कोई रहायशी इमारत जो थी वो नहीं थी, झाड़ियाँ थी। उनकी निस्बत से इसको गरबतुल बकी कहा जाता था कि ये एक झुंड है। गरबत एक झाड़ी थी जिसके मुख्तलिफ पत्तों के रंग थे, तो उस निस्बत से इसको गरबतुल बकी। पैगंबर इस्लाम के ऐलान नबूवत से पहले इसके कुछ हिस्सा को, वो हिस्सा जो अब जन्नतुल बकी का हिस्सा था, तस्वुर नहीं किया जाता। उसमें उन्होंने अपने मुर्दों को दफन करना जो है वो शुरू किया। ये एक अकीदत के बिना पर भी जुमला जो है वो हर रोज हम सुनते हैं कि जहां किसी का मुकद्दर होता है वो उधर दफन हो जाता है। यहूदियों का जो कब्रिस्तान है ना, आज भी आप वहां जाकर देखें तो एक वो मशरकी जानिब पर एक गोशा है, वहां पर एक जय्यत साहबी जो है ना वो दफन है, और उसकी अजमत को देख कर के गस्ब करके यहूदियों की जगह खो, तो वो जन्नतुल बकी में, क्योंकि हुकूमतें जो है ना वो कर सकती हैं। पैगंबर इस्लाम के ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली शख्सियत जिसको वहां पर दफन किया गया वो है असद बिन ज़रारा अंसारी। ये पैगंबर के पहले सहाबी हैं जिनको वहां पर दफन किया गया। उसके बाद फिर पैगंबर के खुदा
बीबी की बेआरामी का गम मनाने आया है।